स्वागत है आपका एक और हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे आपके लिए छोटा सा मिनी हाउस जो कि पूरी तरीके से इन हैंडमेड बॉल की सहायता से बनाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वाओ नाइस ऑसम वाओ सो कूल ये अरे वाओ नाइस so beautiful wow awesome nice ये कितना सुंदर है wow so nice wow wonderful awesome nice so cool ये कितना cool है wow yeah nice अरे वाह so beautiful nice awesome wow nice yay amazing so beautiful शानदार अरे वाह nice ये कितना सुंदर है wow so cool awesome wow nice yeah अरे वाह वाह nice awesome इसकी जगह मैं ये लगा देती हूँ जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा अरे वाह nice awesome ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है so beautiful wow nice yeah अरे wow nice awesome wow nice yes अरे wow ये कितना सुंदर है शानदार amazing nice yeah wow so beautiful nice yeah awesome wow yeah शानदार wow awesome nice yeah अरे wow nice so cool wow awesome wow so cool इतना सुंदर दिखाई दे रहा है सच में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है wow nice wow awesome ये कितना सुंदर है ये wow nice ये अरे wow awesome ये हमारी छत ये कितनी सुंदर दिखाई दे रही है so beautiful nice yeah wow awesome nice so beautiful amazing awesome शानदार wow so cool yeah अरे wow जे wow nice amazing so beautiful nice ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है सच में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है wow nice awesome wow सच में ये बहुत ही cool है wow awesome nice yeah शानदार wow so cool yeah nice amazing wow awesome nice
ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल, वाव, सो कूल, अमेजिंग, नाइस, ये, वाव, ऑसम, नाइस, wow, so beautiful, nice, amazing, so beautiful, ये कितना सुंदर है, wow, nice, awesome, wow, so cool, yeah, amazing, so beautiful, nice, Gigi, wow, awesome, so beautiful, ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, wow, nice, so beautiful, yeah, amazing, nice, awesome, ये शानदार, अरे वाह, ये नाइस, वाव, awesome, सुपर, शानदार, वाव, नाइस, कूल, ये हमारी सेकंड मंजिल बन के तैयार हो रही है, वाव, ये कितनी सुंदर है, nice, so beautiful, वाह, ये हमारी बालकनी, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, nice, awesome, so beautiful, wow, nice, yeah, अरे वाह, awesome, so beautiful, nice, ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों हमारा सेकंड होम भी बनकर तैयार है, वाह, so beautiful, nice, this is amazing, वाह, nice, ये हमारा रास्ता बनकर तैयार हो रहा है, वाह, so cool, nice, वाह, दोस्तों कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, ये हमारी सीढ़ियाँ बनकर तैयार है, वाह, नाइस, सो ब्यूटीफुल, ऑसम, ये हमारा सर्किल, ये कितना सुंदर है, वाह, सो ब्यूटीफुल, amazing, nice, awesome, तो दोस्तों हमारा मैग्नेट से होम बनकर तैयार हो गया है, वाह, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, so beautiful, awesome, wow, nice, शानदार, सच में ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, वाह, बाय बाय।